yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora. Iza kuza muri kwicaze mu bikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu, aho twita ku cyavu hameze nk'ahavume. Yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora. Iza kuza muri kwicaze mu bikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu, aho twita ku cyavu hameze nk'ahavume. Tuzajya tuvuga ngo urera, tunongereho ngo uri rubasha, tuzajya tukwita umubyeyi. Bwana Mungu kuona kuona nakubalia makusanyiko kama hii kwa siku ya leo. Nubwo ubaye mvura, hata imekuwa ndani mvua, akundi no kwihangana, hakuna ngizi, ni kuvumilia. Buri muntu wese umwanya ngwe, kila mmoja kuna nafasi yake. Kuri turabakiriye mwese, kweli tunawapokea nyote. Rero aho twatangiye hivi taratibu imeanza, aho turagerageza kwihuta tena tutajaribu kuharakisha kore igihe, kusema tukoe wakati. Rero ngo dutangire hivi kusema tuanje, ndinga abusira umutekano taisi wa kusika na amani, kugira ngo abo gufotora babe bakeya, sema wa kupiga picha wakuwe wachache. Rero dutangire isengesho, acha tuanje na ombi. Mwami wacu Yesu Kristo, Mana ikomeye, yomba mwakunamiye tukaba tuguhesheje icubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kubwo kutwemera kuboneka muri uyu munsi mukuru. Iki ni igicucu cy'ibindi dutegereje. Niyo mpamvu aya materaniro tuyatangiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twirukanye abadayimoni, aha duteraniye hagaragare imbaraga z'Imana, kandi uwabonetse wese ari umushitsi ari umusangwa, ndamusengeye kugira ngo muri aya materaniro ayaboneremwo inyungu. Hagira uwaje watahana ubusa, ahubwo uwaje wese agira icyo yatahana
ibimfashanyo y'ubugingo bwe n'umwuka we mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino bane natwe tugitangira kugeza turangije ibice byose ubu mwishingizi wabyo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tuhagaze Tukisimama nyimbo mbili za kuabudu Bwana Mungu. Nauza pesa Bwana heshima kubwi munsi wa none kwa ajili ya siku ya leo. Ukuri hori mu magambo gusa ilikuwa kwa maneno pekee, ariko Imana yemeko bani gikorwa. Mungu amekubali kwa matendo bikoze ni habwa icyubahiro. Tenda apewe heshima. Rero uyu munsi wa none siku ya leo tutaje twese hamwe kusanyikia sote fasi moja ukwe bamwe ni data kwa ajili ya harusi ya ndugu na msi wacu na dada yetu. Noneho muri makeya acha kumachache umve ijambo ry'Imana, sikia neno la Mungu, hanyuma ko ijambo ry'Imana sikia neno la Mungu gahunda zikurikira tugotea kufuata tureburwa n'Umwuka Wera, tongozewa na Roho Mtakatifu. Twakibugara bw'Imana tupokee mtumishi wa Mungu kugira ngo atuganirize muri makeya, atuzumuzie ku machache n'Umwuka Wera hizi atongozwa na Roho Mtakatifu. Basi ukihangana nta kundi nikuvumilia, hakuna ngizi. Niba hari abatari kumva kama kuponya kwa sikia, basi bagerageza kugira wangu hafi wenda jaribu kujongea karibu, tugerageze kumva ijambo jaribu kusikia neno la Mungu. Twakibugara bw'Imana, acha tupokee mtumishi wa Mungu itaniro mazabao kugira ngo atuganirize amagambo y'Imana, tuzumuzie maneno ya Mungu. Buri muntu wese ahari, lakini kila mmoja kwenye iko arinze gahunda, chunga utaratibu, kwihangana, kuvumilia, hakuna ngizi. Na upokea mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kazi ya siku ya leo. Shanye nibihe kuendana na wakati ikirere hata na anga. turavuga amagambo make cyane, tasema maneno machache sana, nyuma bisabire ababana isha tuombeye hawa watoto. kabisome ijambo ry'Imana, acha tusome neno la Mungu. rero mu Byahishuwe 10:7 wa karindwi, tutaanzia kwenye Ufunuo 19 mstari wake wa 7. tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, mugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utambiye, umwenda w'igitare mwiza niwo murimo yo gucyanuka yabera. Amen. Dusenge. Mwami Imana ishobora byose, mugisha amagambo yawe, mugisha abayavuga, mugisha igiterane,
Semeza Yesu Mucunguzi wacu, amen. Amen. Twasha kwicara. Tunaweza uketi. Twasuhuje mwese. Tunawasalimu nyinyi wote. Mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Witeka nashimwe. Bwana ahimidiwe. Shima Imana cyane. Tunashukuru Mungu sana Uyu munsi mwiza kwa ajili ya siku njema wategerejwe na benshi n'amatsiko. ambayo ilichungwa na wengi. Imana ikawemeye ko usohora. Mungu anakubali itimiliki. Imana ihimbazwe. Mungu ahimidiwe. Ntabwo dufite amagambo menshi twavuga nubwo byari biri ngombwa. Hatuna maneno mengi hata ilikuwa lazima bijanye n'ikirere ya kufuatana na anga. Turifuza kuvuga amagambo make cyane. Natamani tuseme maneno machache sana. Cyane ko dushima Imana Sana tuyishukuru Mungu bwo kurembera ababana bacu. kwa ajili ya kulinda au watoto tukuranije twese. Wanatukusanyisha sisi wote. Ntabwo twashobora kubashingira. Hatuwezi kuweza bitanyuze mu jambo ry'Imana. Habipite muneno la Mungu. Hari jambo ry'Imana. Kwani hapo mwanzo kulikuwa neno la Mungu. Ni ngombwa tumbe amagambo y'Imana. Lazima tusikie maneno ya Mungu. Yana magambo tuvuye gusoma. Hii maneno tunatoka soma. Atubiye inkuru y'umugeni. Yenye inatuambia habari za Twishime tuwezeze tuhimbaze. Furahi tushangilie. Kuko mwana w'intama musohoye. Maana harusi ya mwana kondoo. Mwana w'intama. Mwana ubukwe bwe buregereje. Harusi yake imekaribia. Kandi umugeni we ari tena bibi harusi iko tayari. Kana we kwambara umwenda w'igitare mwiza. Amepewa kuvikwa taji nzuri safi. Umwenda mwiza w'igitare. Nguo nyeupe safi. Kandi urabagirana utambi. Yenye kungaa, yenye haina uchafu. Imana ishimwe. Mungu ahimidiwe. Tutaravuga hirya gato. Kama hatujasema ngambo kidogo. Ni ngombwa imyiteguro ni ngombwa. Ni lazima kujiandaa kamili. Imyiteguro kujiandaa. Koko nawe afite uruhare mu kwitegura. Bibi harusi iko naye na namna ya kujiandaa. Yitegura. Hata bwana harusi anajiandaa. Akagira ibyo akora. Anakuwa na yale ya kutenda. Ariko nibwo umugeni we agira ibyo akora. Lakini lazima bibi harusi naye akwe na ya kutenda. Ngombwa yiyuhagire. Lazima ajioshe. Ni ngombwa yisige. Lazima ajipake. Ko tari ngombwa umusore niwe uzamuhagire. Lazima bwana harusi ndio mwenye iko naye amuna sehemu kwa ajili ya kujiandaa. Kwiyuhagira. Anapasha kunawa. Agahabwa amavuta akisiga. Anapewa mafuta anajipaka. Ahabwa umwambaro ni ngombwa. Anapewa vazi lazima anasubiri kuvaa. Ni wacu mu mago. Hata kwetu nyumbani. Wenda hari umugore ndiko kwambara. Akose mwanamke anapasha kushinda kuvaa. Kama anakosa vazi. Ni umugabo wahaye umwambaro. Kama bwana anampatia vazi. Abarangije. Anakuwa na mali. Sasa nawe awiyambike. Inaomba sasa mwanamke naye ajivike. Kandi niba afite isabuni. Tena kama iko ngo yayize ngoma ngo iyuhagire. Kama mwanaume anaileta lazima ainawe. Ariko hari ikibazo kiriho. Lakini uko swali. Nuko ari abatekereza ko kwani ko wenye wanawaza azohagirwa wataoshwa kandi bakambikwa. Tena wanavalishwa. Umugeni bamuhaye umwambaro. Bibi harusi anampatia vazi. Ariko atabambaye byagenda bite. Lakini kama uvae tena namna gani? Umusore ni uraza no kumukenyeza. Akose mwanamke mume ndiye atakuja hata kumuvalisha. Itorero n'umugeni. Kanisa ni bibi harusi. Ni uruhare mu myiteguro. Hapa tuko kwenye bisabye bitoro limenyemo. Inomba kanisa abazaje mu ijuru. Watenda mbinguni. Yitwa umugeni. Wenye wanaitwa bibi harusi. Umugeni ni igiki? Bibi harusi ni nini? Umugeni umukobwa atorerwa kwe mu bandi. Bibi harusi ni ambaye alichaguliwa akitosha ndani ya wengine. Abakobwa bari benshi. Wabinti ni wengi. Ariko umugeni wa umwe. Lakini bibi harusi anakuwa mmoja. Amatoro ni menshi. Kanisa ni nyingi. Ariko hari itoro rimwe. Lakini kuko kanisa moja. Yitwa umugeni. Yenye naitwa hano hari abakobwa benshi. Hapa huko wabinti. Nabo bose barashingirwa. Wote hawataolewa. Akora baraherekeje. Bali ariko mukanya. Lakini kwa hari ikintu umugeni umwe. Utaingia bibi harusi. Leta hari amadini. Huko madhehebu. Ariko hariho n'itorero. Na huko kanisa. Itorero ni wo mugeni. Ile kanisa ndio bibi harusi. Kandi tena uko biri mu gitabo cy'Abakorindo kama vile kwenye kitabu ya Qur'an haranditswemo kurandikwa hivi munyamerika munyihangane watu ni vumilie kidogo. Ni Paulo vuga ayo magambo. Ni Paulo anasema munyihanganire munivumilie. Ariko mbafuhira ifu ryo mu buryo bw'Imana. Hivi nawaambia ndabafuhira ifuhe. Ninakuwa na wivu mu buryo bw'Imana. Ya namna ya Mungu. Ndabakereye umugabo umwe niwe Kristo. Hivi nimewakosea bwana harusi moja yani Kristo. Abashingire mumeze nk'umwari utunganye. Ambaye mtolewa kwake mkiwa bikira safi. Umwari utunganye. Kila ambaye tunatinya lakini naogopa kuanza kuonesha Eva mngodiete kwa maana kulikuwa kudanganya Adamu na ndivyo hivyo Satani na yeye anapodanganya mnaenda tofauti na kuwa safi kwa ajili ya Kristo. Imani ishimwe. Mungu ashukuru. Uruga ko bavuze nguru y'umwari. Unasikia wanasema habari ya bibi harusi. Ugitori koma gushingira umwari. Kanisa inapasha kuolewa ikiwa ugitori shingira umugore wundi mugabo.
kanisa haioweshe bibi ya mke mwingine. Ukwiye gushingirwa n'umwari. Mwenye anapaswa kuolewa ni bikira. Kandi parexit washingirwa n'uwabuzuwe. Tena kwa ajali mwanapaswa kuolewa ni mwenye alikosa wake. Imani ishimwe. Mungu ashukuru. Hanyuma rero bana b'Imana. Yesu nyuma watu wa Mungu. Umukobwa umwe ni wakunzwe akwe mu bakobwa. Mwenye alipendwa akitoshwa ndani ya watu. Niwe ushingirwa. Yeye ndiye anaolewa. Cyo gituma ari itorero. Hiyo maana hata kanisa Nifite kwizera kumwe. iko na imani moja. Iko na ubatizo moja. Naamini Mungu moja. Hiyo ndio torero. Ile ndio kanisa. Izashingirwa. Yenye itaolewa. Hazagenda matorero. Hakutaenda makanisa. Oya, hazagenda itorero. Itaenda kanisa. Nifite kwizera kumwe. Iko na imani moja. Ubatizo moja. Mfalme moja. Wewe naryo nirimo. Na Mungu ni moja. Ni ngombwa lazima na tena ndivyo. Umukobwa rero ugomba gushingirwa. Ule binti amana stahili kuolewa. Wakiriye inkuru ya mwira. Ni mwenye alipokea habari. Yakiriye ijambo rimuteguza. Ya bwana harusi inapokea neno ya ry'urukundo. Neno ya upendo. Araryakira. Akaipokea. Amaze kuryakira. Wakati alipokea. Igihe kiba kirageze. Wakati kabisa. Wewe ndio wamukunze. Ule mwalimpenda. Amaze kumutangaho. Wakati anampanda mali. Igihe kiba kigeze ngo. Wakati nafika. Uwo mukobwa bamushingira. Ule bibi harusi ubwa mbere nta ushingirwa tabizi wa tambele kuna wanaolewa na cyane cyane ko iyo bamaze kumukunda wakati wanampenda igihe kiragera wakati nafika bamaze kumutanga kw'imari wakati wanampana hapo mali hanyuma bagasaba umunsi w'ubukwe nyuma wanaomba siku ya harusi basaba umunsi w'ubukwe rero wakati wanaomba siku ya harusi mukobwa amenya ko kabaye bibi harusi anajua kwamba abazingo mukanya nagiye najua kwa muda kitambo naenda bamaze gutangaza umunsi wakati wanatangaza weho umubona mu rugo unamuona nyumbani ariko yagiye lakini amekwisha kwenda zamani. Ibi wawe ariko umutima ukarariri. Anashinda kwako lakini ijakora yose abikora. Yeye anatenda yote umutima we uririya kwawe. Moyo wake uko kwa rafiki yake. Azashingirwa bisi. Anaolewa na anajua. Ntabwo bazamushingira bamutumye. Hawatamuolewesha na wanamwongea gaba. Cyo gituma. Ndio sababu. Itori izagenda. Kanisa itaenda. Kugaragaro. Kandi izagenda ribisi. Na itaenda na inajua. Uzagenda tabisi. Hakuna mwatenda na hajui. Mambo yakubajije. Ndio maana wakati anakuja. Nabona akabazaja mu ijuru. Na wafulani watena miguu. Imani zajana ngo bishaka. Wakati Mungu atawewe ile anataka. Ate Mungu atachukua. Nani uzajayo? Utaenda hapo. Ngo ni imani bisi. Ni Mungu anajua. Utabizi ni imani ndibisi. Hivi haujui na Mungu. Watena minguni. Awazaja mu bukwe. Watena nani harusi. Imitima yabo. Nyoyo yao. Hamanya nawo. Unasujana nao. Hata ni wewe kwa. Ate wewe ndio ulikosa. Uyu mukobwa wajije. Binti kama unamuuliza. Kama ungemuuliza na urashiki. Akwaza utaolewa. Alikuwa na wakati wa kujiandaa. Tena bibi harusi kutoka. Kumbe utangaje imyaka irenze 2000. Harusi yake inatangaza myaka na mwana w'intama mwumvise. Ule mwana kondamo. Wazawani bitu mwana. Ule ambao wengine wanaita mtoto. Igihe cha 12 z'ukwezi. Wakati ya Ase Noeli inafika. Igihe cyageze benda kongera wakati inafika wanatafuta imba. Bavuga ngo umwana yavutse. Wakisema sasa mtoto anasema. Naona hiyo ni binyoma. Na atia ile ni uongo. Si umwana wamushingira umugeni. Wana napenda kumuonesha umkwe aliteguye kurongora. Mimi nasema kwamba ule bwana anajiandaa na sasa kuoa. Na wengine wanamgeuza kwa uruhinja rashingirwa. Kwanza mtoto anapaswa kuolewa. Uruhinja warashakira umugeni. Mtoto anapaswa kutafuta. Mwami wacu ni umugabo. Bwana wetu Mwami wacu ni umusore ushinze. Mwami wetu ni kijana kamilika. Ararongora bashingirwa. Ataoa yenye nakamilika. Mungu hano mumwili. Kama hapa hivi ulimwenguni. Ushinge akana gato wagufunga. Kama unaweza binti kidogo na kwa kicho vita violence. Unapaswa kutenda ubakari. Mwana muturongora. Hakuna mtoto mdogo mwana Hakuna mtoto mdogo manaolewa. Kristo nawe arashitse. Naye ito naryo hirashitse. Byarateguwe. Byarakowe. None batangaje ubwo bukwe. Sasa wanatangaza imyaka irenze 2000. Myaka inavuka. Anona amasaha arageze. Sasa zinafika. Umugeni aje gushingirwa. Ariko hashingirwa uwiteguye. Kuna leo mwenye anajiandaa. Nungu uri kuona ngo ni umwari. Hata unaona ni bikira. Ukurikirana inkuru za Swelisi. Kama unapata habari za Swelisi. Kamaza kuva mu mwanya we. Basi akishatoka kuna fanya. Abanyabwenge baravuga bati. Wenye mstari wakasema hivi. Shakira umukobwa umwami bashi kandi haswelisi. Iye binti mfanya Swelisi. Ingeso. Mwenye atazidi. Basi. Nungu yari umwari. Hata alikuwa. Babagaje abari bo mu gihugu cye. Waliita wabikiri wa Israeli. Wabatandiza mu murwa w'Ishushani. Wakawakusanyikisha mahali ambao wanaita Shushani. Nyuma babahereza abaritsi wakawapatia watengeneza abo nabari wale ni wabikira katika wale wabikira mwenye atazidi wengine kabila ule ndiye mwenye ataondoka hata akiwa bikira amushisha mu nzu y'abagore wakampitisha ndani ya nyumba ya wanawake soneza muri Biblia isome mzuri ndani ya Biblia agira kanya ko kwiyuhagira akakuwa na wakati ya kunawa akona kanya ko kwisiga akakuwa na wakati ya akona kanya ko kutozwa akapata wakati ya kwibwami
bibera ya ufalme wewe ntabwo azi iby'ibwami kwa maana ya ndio ya ufalme byari ngombwa ngo n'abatoza ilikuwa lazima bamutoze iby'ibwami ya ufalme uko bavuga uko bagenda uko bitwara niyo mpamvu itorero ndio maana kanisa niba ari umwari kama ni byahawe abatoza bakwigisha uko mu ijuru bigenda mujya muvuga mutya mwitonde mureke ubusinzi mureke amagambo menshi mureke ubusambanyi mureke uburwanyi bagutoza imico yo mu ijuru wanatufundisha tabia za mbinguni kuko abatejejwe kwa maana hawatakasiki hawataona Bwana Mungu. Yesu nahimbazwe. Mungu ashukuriwe. Umwari bikira uzashingirwa yeye ndiye ataolewa. Yesu umwari kubera iki? Bikira kwa sababu Imana yangu umugore umwe mwana wabo babiri. Kwa maana Mungu anakatala mwanamke mmoja kujua wanaume. Imana yangu umugore umwe mwana wabo barenze umwe. Anakatala mwanamke Imana yangu umugore kugira ngo mwe n'umugabo umwe rukumbi. Mungu alimba mwanamke kusema ajue na mwanamke kuzaganga nundi wao unatakiriwe. Anapaswa kujua na Nilisoma wa Roma ibice 7 ni kwa. Kama nasoma wa Rumi sura 7 ndivyo inasema. Soma magambo wirebere. Soma hii maneno utasoma. Hanyuma agomba kuba ari umwari. Anapaswa kuwa umwari ni wabita isugi. Bikira ni mwanaitwa bikira. Tazi umugabo ndari mwe. Mwenye hajua mwanaume asema. Ariko nubwo yaba ari umwari. Hata akiwa ni bikira. Ni ngombwa yiyuhagire. Lazima nawe. Ni ngombwa yitegure. Lazima ajiandae. Akwe na wakati ya kujipaka. Mbese mve ko bayitari kwe. Ajisikie kweli. Ndabazamuherekeza kugira isoni. Na wenye watamuona wasipwe na haya. Itorero kanisa hazagenda umwari. Utaenda umwari. Bikira. Ese wambaza uti. Unamsha niulize. None umwari. Sasa bikira. Itorero ryo ubwari bwaryo burisha. Kanisa bikira waki kwa. Mugeni wa hano ni ubwari bw'umubiri bugaragara. Bikira wa hapa ni yenye inaonekana. Umwari wa hano. Bikira wa hapa agomba kuba afite ubwari bugaragara ku mubiri no bita isugi mwili yenye inaonekana no bita isugi yenye wanaita isugi ni umukobwa utazi umugabo. Bikira ni ule mwanaume mwanamke uje mwanaume kunja anaolewa. Itorero ryo kanisa nayo ubwari bw'itorero ubikira wa kanisa ukuri ni kweli ukuri ngo bwari iyo umuntu yizeye ibinyoma wakati mtu anaamini Mungu akizera Imana nyinshi anaamini Mungu nyingi abamaze kuba devierishe anakuwa ametupa abayononye amekuwa ameharibu bikira wa moyo. Wewe haribu Imani kwa maana kuko Mungu mmoja. Amani tatu ziba. Hakuna Mungu tatu inakuwa. Wewe utatu mtakatifu. Mimi utatu mtakatifu. Direktema umaze kuba pale umekwisha kutupa ubikira. Imani ni rukumbi. Mungu ni Mungu mmoja. Hariho kwizera kumwe. Kuko imani. Hariho imani mmoja. Kuko Mungu mmoja. Hariho rero huko sasa umwuka numwe roho moja hazashingirwa uwo utaolewa ule wizeye mwenye anaamini ya kwamba Mungu ni mmoja kandi yo maana yitwa Yesu ule Mungu anaitwa Yesu Kristo ndio jina lake Yehova msodachera Yehova kwa agano la kale yitwa Yesu Kristo yeye anaitwa Yesu Kristo katika agano hiyo ndio maana yukuri ule ndio Mungu wewe mkwe ule ndio Bwana maraso yeye ndiye alimwanga damu yeye tanzi nkwari yeye ndiye alipana mali kweli cyo watekereza kuzasaba utaragukoye kwa maana utasema kwamba utamwambia maraso ni Kristo mwenye alimwanga damu ni wewe koi wa mugeni wewe ukwiye kuburongora niwe mwana w'intama yeye ndiye mwana wa kondoo uko twasomye ngo ndivyo tulisoma uko mwana w'intama burasohoye harusi ya mwana kondoo imekaribia Yesu wacu nahabwa icyubahiro Yesu anapewa sifa hanyuma umwana arashingirwa bikira anapaswa ariko tarashingirwa kama afite akanya ko kwara na wakati ya kuingia ndani Esteri yagize akanya ko kwara Esteri alikuwa na wakati ya kujitayarisha agira akanya ko guhabwa aboko y'abaritsi akapewa wakati ya kupewa maze baramwaza imirimo zose wakamsafisha itoro naryo ryagize akanya ko kwicara nayo ilikuwa na wakati ya kuketi mu nzu y'abagore katika nyumba ya wanawake Imana ishize abapasitori Mungu ameweka wapastori ishaho imirimo itanu akaweka karama abakuru b'amatorero huko wao ni ugukuba umugeni uwo mugeni wa Yesu Kristo bibi harusi wa Yesu Kristo maze bakamutunganya kisha wanamwandaa maze Esteri abasubije abana bakoma ingeso nziza akazidisha wengine tabia njema bamushiriye burya Hasuwerisi walimpelekea hanyuma y'imisi itari mike kuhagirwa siku nyingi kusafishwa ndetse no gusigwa hata na kupaka baramwambika mu gitondo baramushiriye mvalisha asubuhi akamtazama akampenda Abefeso haranditswe ngo unaandikwa eti azaryishira itorero atachukua kanisa amaze kudogesha amazi ni jambo rye amekwisha kuisafisha kizinga cyangwa umunkanyari haina mguu cyangwa ikindi kibi cyose ama uchafu awayo ndio mpamvu muri kubona ndio maana unatazama hari abakozi b'Imana uko watumishi wa Mungu bashinzwe kuduhugura wenye wanahusika na kutuonya bashinzwe kudutesha wenye wanahusika na bashinzwe kudutoza bakatwigisha imico yo wanafundisha desturi za mbingu Yesu nabwo icyubahiro Yesu apewe sifa mu Rwaramiro rero
katika ile kujiandaa. Iyo umukobwa yaramye Wakati binti iko ari kujiandaa, bibujijwe. huko vitu ambavyo vinakatazwa. Abujijwe kugendagura. Anakataza kutembea. Abujijwe kuryagagura. Anakataza kukula. Agomba kuma mu ruhimbi rwa nyina. Anapaswa kuwa nyumbani kwa mama. Yeye batishimiye ko azashingirwa. Kwa maana kuko wenye wafurahia kwa Itorero rifite abanzi. Kanisa na iko na wadui. Ni daimoni. Ni satani. Ni shetani. Burya ntabwo yishima ngo muzaje. Haipendi aseme mwende kule. Yo mbabiza n'ubusinzi. Ndio maana analeta kugira ngo yanduze ubwari bwawe. Sema iharibishe. Ikaza n'abandi bigisha ibinyoma. Analeta wa kugira ngo bitegereje ubwari bwawe. Sema waharibishe ubikira wako. Bonone ubwari bwawe. Waharibishe ule ubikira wako. Bisabye mu mukobwa ukowe. Inaomba harusi ambayo cyane bamaze gutangaza ubukwe. Wakati wametangaza harusi agume mu rugo. Akae nyumbani. Kugira ngo kusema atungwe n'ibyo mwanyina. Sisi na vya naona agenda gura baramugahura. Akitembea tembea. Nazerera bakamukinda. Arahura n'ibisore biramukinda. Byonone ubwari. Itora isabwa kuguma mu nyigisho nzima. Bagume mwabo. Batungwe n'ibyabo. Wahizi na ya kwao. Bite cyane kubababwiriza. Babandi babatije. Babandi babatoje iby'agakiza. Wale ambao waliwafundisha ya ukovu. Witeka na himbaza. Kandi Imana ishimwe cyane. Mukanya naryo torero yashingirwa. Kwera iki ni igicucu. Ariko hari mukanya gato hagiye gutaha ubukwe. Uhere kuri Adamu kugeza none hagiye kuri birori bidasanzwe. Umwami wacu nawe agiye kurongora. Iki ni igicucu. Kandi ndabarahiye. Iki gicucu nabazabona gishitse. Mwenye anaua chavuli hata ona kikamilifu. Umurishi gicucu. Mtu kama anaua chavuli. Nangano ni gicucu. Bunga nibi. Ndio maana kukimbia na vingine. Nifu ni ntambara. Na kifo na zabo. Hata kifo za Eva wishi gicucu. Eva ambali wa chavuli. Hata mwakoze mwabana. Nyie mmetenda wale. Na hao watoto wasikie. Bandu bimana. Watu wa Mungu. Itorero lirarani. Kanisa iko mahali pa kujiandaa. Iko na watu wenye wanaijali. Abo uwo mugeni agomba kwita kura. Ule bibi harusi anapaswa kujali kwa wale. Umugeni. Bibi harusi ndashingiranwa imyambaro yakora nyiriya. Haolewa na mavazi ambayo alikuwa nayo kuzi. Yindi abagarana. Ile ingine anavalia nayo. Ile alikuwa na shida nayo amekwisha kuipana washangazi na wengine na wadogo wake. Abashingiranwa iyo myambaro yiriya. Ile mavazi haolewe nayo. Iki tuba abantu batekereza ngo. Ndio maana watu wanawaza hivi n'imirimo ya kamere. Wataenda mbinguni na kazi ya kama ile shangi. Ile mavazi ya kuzeeka, ile ulevi, ile uzinzi, ile kugombana, ile kwangana, injogomwa, injo shari, ile wivu. Abo ashingirwa niyo mbili. Hawezi kuelewa na ile matendo. Se uramusore kwemera ibukobwa zanya ide hiba. Angekubali, kijana angekubali. Ile pastor kwemera ngo amwicaze kwina. Nani pastor angekubali amwikatisha kwa hiyo. Ni Mungu yambaye akaba yambaye ibisha. Kama huyu anavala vipya. Akaba yambaye mbenu mbezu cha. Anavaa yote ya ngabo nyibichaje. Yesu Kristo ndio mliona wakutafuta kwenda na wale. Anaenda na wale. Anaenda na wagombanaji. Sio kwa takeme. Huyu kijana ambao kulikubali. No muvarisi. Hata na kwenye valizi iyo mikuge yaipanze ile uchafu ameikipana. Ndio maana sisi harasika ngo mwiyambure inyuma ya kamera bivue matendo ya kamera ile matendo ya asili muyisigire bashangazi muyache bashangazi muyisigire bisi muyache wa ulimwengu itorero ryo au kanisa hayo yajana ibisha. Haleluya amen. Imani habichwaye Mungu atoe ayo ni ikintu ugomba kumenya na ko kinyo unapaswa kujua ese koko mu bukwe kweli ndani ya harusi nangana washingirwa unapaswa kuolewa bigutunguye na binakuongea kandi bishoboka hapana ababizi wenye wanavijua ndetse bagashaka n'umwambaro w'ubukwe hata wanatafuta vazi la kanda wipima uko butarataha tena wanajipima na harusi na haya wewe hata wipima kwa maana mwenye mtu amaze guterana kama hivi tumekusha kusanyika akaba ari hari kwigera anaanza kujipima agashamo bikanga anatia ndani vinakataa bijagenda bite vinapasha ndaka namna gani ule musore siwe ule yatipima ile akoti mbere angejipima ile kwa akajipima yamaze kuva kwa tayi anaipima na imekusha hanyuma ndiri mukwira nyuma hayi kandi mukwe bwasohoye tena harusi bijagenda bite inapasha ndio sababu natwe baduhaye na sisi walitupatia ibipimo by'umwambaro wacu vipimo vya vazi letu. Urumva neza sikia vizuri bisabye kwipima hakiri kare inaomba kujipima na kukinganisha kandi bipimo tena ni ibiri mu Bagalatia none ni iko nani na Bagalatia
ariko umutoza umwuka, lakini matendo ya roho ni upendo, ibyishimo, ni furaha, amahoro, ni amani. Komeza utondagure. Uendelee pale. Ibyo rero bipima hakiri kare. Unakipima na kukingaza. Udashira mukareba. Unatia ndani unaangalia. Wasanga bitari kugendeka. Wakati unaangalia hajiendeki. Sibyo hakiri kare. Rero bitoro yitwa Saint Esprit. Tarewa kanisa anaitwa Mwuka Wera. Anaitwa Roho. Ongera ugaruke ku birenge bye. Ongeze kuja kwenye mguu yake. Mwambie vimekataa kunienea. Nutareba neza. Ama auangalie vizuri. Barakurindira ubure. Watakusubiri wakoze. Wewe ambara byange. Kwa maana utafaa wa kukatai. Harusi haitatendeki ile siku. Yesu nagacyahiro. Mungu atosi. Niba ruko biri rero. Kama hivyo ndivyo tugiye kurangiza. Tunatafuta kumaliza. Uyu mukobwa yariteguye. Huyu mti anajiandaa. Kanisa nayo inajiandaa. Kwa urangwa n'ibintu bitatu. Harusi inaonyesha na vitu vitatu. Twishime. Tufurahi. Ico ni kimwe. Ile ni ya kwanza. Umunezero. Furaha. Ni uranga abazaja mu inaonyesha watenda mbinguni. Ibyishimo biranga abazaja mu Furaha inaonyesha watenda mbinguni. Kwera inzu. Kwani nyumba. Ibitse sanduku yapfuye. Yenye naweka sanduku ya mwenye alikufa. Ni uhanye n'ibitse umugeni. Haiko sawa sana yenye naweka. Ibitse umugeni. Yenye nyumba yenye kwa. Aya bari kurya byiza. Wanakula vizuri. Ushonesha. Wanaonesha. Amavuta ari guhundana. Mbega umunezero. Nangana urugoro bitse serekei wapfuye. Mwingine naweka serekei ya mwenye alikufa. N'urugoro bitse umugeni birasa. Na mwingine naweka bi harusi. Itori bitse umugeni. Kanisa inaweka bi harusi. Icyo gituma. Yes baba. Usanga banezerewe. Bari banezerewe. Ibishimo ni byinshi. Muri mukobwa bwite. Na undi afite umunezero. Ipo furaha. N'umuhungu afite umunezero. Kubera ni byiza cyane. Kwa maana ni Haleluya. Amen. Twishime. Furahi. Icyo ni kimwe. Tunezerwe. Tushangilie. Kabiri. Twihimbaze. Tushukuru. Ile ni ya tatu. Amen. Itori yagenda. Kanisa yenye taenda. Tuzi ibyishimo by'agakiza. Inajaa furaha yoko. Kandi. Tena. Ifite umunezero. Iko na furaha. Kubera yenda kuja mu isi. Kwa maana inatafuta enda mbinguni. Igomba guhimbaza. Inapaswa shukuru. Uwo wabakoye. Ule mwenye aliwakunze. Ule mwenye aliwapenda. Maze ngamuhimbaza. Sasa wanamfurahi. Yazuri yaje barankunda. Kwa maana alikataa ule mnyama. Uyu mukobwa yagombye guhobera cyane wa musore. Huyu binta angepasha akibaza pesa huyu musore byamuje mu bintu. Huyu kijana ni mkiamu na mama. Kugira ngo nyine kuwako. Usema apita kwa binti. Wenda bandusha n'ubwiza. Wenye wananzidi hata ushuru. Wenda bandusha n'amashuri. Wenye wananzidi hata elimu. Bavuze n'umuryango mwiza. Wenye wanazaliwa ndani ya musore kabarenga hakanduranya. Jana na byamuje mu bintu. Maze kongera kamuhora. Ongera umuhore. Ongera kandi umushimire cyane. Tena umfurahie sana. Uko itorero kama vile kanashimira Kristo cyane. Inashukuru Kristo. Nitugera tuzongera tumushimire. Mwami wanjye Yesu. Yakujemo bite. Kugira ngo urenge kuri bari. Wagera kuri bari. Hitamo jewe. Ndaruswa naguhaye. Ntacyo naguhaye. Byavuze kuri wowe. Bari abantu babiririmye n'abashimiye. Wale ambao ntacyo naguhaye Imana kandi waramuhaye. Haleluya. Uyu mukobwa nta ruswa yahaye uriya musore. Hakuna ruswa balipatia. Bila bakobwa. Mwambie hawa batanga za ruswa. Wenye wanapana ruswa. Zizapfusa. Itakuwa bure. Ko ntacyo wahimana gukunda. Maana kama kushambia Mungu. Kandi naho bitanye na hakuna kwenye ibi ni igicucu. Hii ni kiamvu. Yesu nawe ni umusore. Na Yesu naye ni kijana. Ko bicaye uku. Hivi wanaketi hivi. Na ndivyo utaketi kwa muda kitambo. Katika anga. Katika harusi ya mwana kondoo. Sasa wandugu mjiandae. Mjiandae. Mungu ashukuriwe. Hiyo nyingo sasa inaelekea. Tulipenda tunapasha atia pale. Tusomee cha Yakobo. Yakobo. Maze abana tubaye intwaro. Yesha hao watoto wapatie silaha. Reka ndebe umurongo. Acha nione ile shairi. Ariko nushaka usome ibice ipenda usome cha gatanu mu karindwi. Mstari wake wa 5 murongo ni shairi mlango wa 5 mstari wa 7. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igishiro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Timwitotombane bene data, mudacirwaho iteka. Dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana
ngo bakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ufite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Amen. Urakoze pastor. Asante pastor. Mungu akubariki. Intwaro tujye kwa babana. Silaha tunapata. Nawe tukayiguha nushaka. Nawe kama kama unataka. Ni ngoli twa kwihangana. Ni silaha inaitwa kuvumilia. Muje gushinya kwa bana mwe. Mnatafuta kuolewana ariko turukubasaba ngo. Lakini tunaomba mugitegera amatwi amagambo y'Imana. Mutekee sikio maneno ya Mungu. Ndakwihangana. Bila uvumilivu. Ni ngombwa unyumba urasenyuka cyangwa nyumba itabomoka ama mariage kagira inkomyi. Ndoa inaingiamo shida. Kwihangana ni intwaro kaminuza. Kuvumilia ndio silaha. Niba wizeye ni byiza. Kama unaamini ni Imana yacu niyo kwihanganira. Mungu wetu naye ni wa kuvumilia. Iyo Abrahamu yizera ntagire kwihangana. Abrahamu aliamini hadi kwa bamuhaye bamuguye ngo kintu kintu. Hadi walimwambia kwamba wakati kama harenga imyaka 25 kavuka miaka 25 nibona gusohora yatagira kwihangana abayaraguye angekuwa na kuvumilia kavuka Noa baramubwiye ngo walimwambia eti yezo ngebesereje mu maso hanje umepata kibali macho yezo bya byose mwisho ya mambo yote iko rije mu maso hanje imekuja imani muteye ushaka ingoje akamwagiza kutafuta safina ibonye ko ari umukiranutsi wakati alitazamia kwamba imani mubwira ko irarimbuza byose kwamba atangamiza yote yenye uhai na mvua hanyuma kisha nyuma wagiraga ngo nako kangiye ku alikuwa nadhani yatagira kwihangana kuwa na muda ya kuvumilia arihangana amaherezo aranesha akashinda batugiye Yobu wakatuambia yo yizera ntagire kwihangana Yobu hangeamini akwenda uvumilivu aho yarasitaye yarizeye ko Imana iriho lakini aliamini ya kwamba Mungu yuko kandi kwimuzi kwamba na kandi ko yamukunze na jinsi alimpenda kandi ko Imana na jinsi Mungu ni nyabitangaza ari bimenyetso Mungu wa maisha yatagira kwihangana hangekuwa na uvumilivu. Yobu ndaba ariho muri Biblia. Yobu kama haiko ndani ya Biblia. Nico gituma kwihangana ni byangombwa. Ndio maana kuvumilia ni ya muhimu. Wana n'umugore ukuwa na bibi mwene data we wana n'umugore ukuwa na bibi bisabye kwihangana. Naomba wana n'umugabo ukuwa na mwanaume bisabye kwihangana. naomba kuvumilia. Kurera abana kulewa bisabye kwihangana. naomba kuvumilia. Wana na Kristo ukuwa na Kristo gusazira mu nzu kw'abagore zekia ndani ya nyumba ya wanawake ntabwo kibazo bitarimo haiko tuma shida hazi abavuye mu mazu nuko babuze kwihangana ndani ya manyumba bahindutse ibinyaruka wakageuka abazabana na Kristo watakuwa na Kristo abazaguma mu nzira y'agakiza n'abafite kwihangana wenye wako na kibigeragezo ni byinshi kwa maana majaribu ariko hahirwa abafite kwihangana lakini heri wanao baratubwiye ngo mubuke ko abihanganye ninatambia kwa mkumbuke wale ambao walivumilia babise abanyehirwa waliitwa wenye heri abana ni nzira y'agakiza wenye walishinda njia ya wokovu babuze kwihangana walikosa kuvumilia abatana n'abagore wenye wanaachana na wanawake babuze kwihangana walikosa kuvumilia abatana n'abagabo wenye wanaachana na wanawake babuze kwihangana walikosa kuvumilia kwifuriza ababana bo na watakia kwihangana ya kwamba mariage yao bila mariage ni umushinga muremure kwa maana kuvumilia mariage ndoa ni umushinga muremure sana harimo ibibazo harimo kurwara harimo kurwaza harimo ubukene hariho n'inzara no gutinda kubona abana hata na ukawia nabyo bibaho na inakuwa yabuze kwihangana kama unakosa kuvumilia mariage zabo ziravunjika ndoa yako inavunjika mariage zabo zirasenyuka we nicyo gituma ndio maana tutongereye kwihangana kubiye kumwami mariage iyo ndwara yitwa kwihangana ile silambo inakuvumilia muri mariage yayo ndani ya ndoa yenu wera hata muragiye kwa maana nyinyi mnaenda kurabagirana nyinyi mnaanza mufite itoto mnakuwa lakini huko wakati magonjwa n'abandi amagufa kanama na wengine mifupa inakuwa n'ibyo warya na wakose ya kukula ariye n'ubukene buza huko wakati maskini kandi cyaha mwakoze na hakuna dhambi mlitenda kuba murakennye mnakuwa maskini amakoti mwambaye gasasa wote mlivaa na n'uko tutabifuriza hata tuibariki ariko ndabarahiye lakini yaje n'umushinga muremure ndoa ni mradi mrefu ni ko umushinga umeze wa Kristo ni na ndivyo hivyo mradi wa Yesu ndagiye ariko ndagaruka Yesu alisema kwamba Yohana 14 ati ndaje matware nasema naenda lakini nakuja aho nawe itegerezo rero nawe tazama sasa bitwaye imisi ngahe inayo siku ngapi ati wagira ngo naza gukanya unapasha zani atakuja hapo wenye hawakuvumilia bagwise ni bavamo walianguka wakatoka ndani kwihanganira Imana ndio maana naomba kuvumilia Mungu twese kwihanganira Imana anisi naomba kuvumilia Mungu
iti nzabakiza indwara anasema nitawaponya magonjwa byacu byose anaponya magonjwa yetu yote. Tuko na hadi magonjwa, lakini kuko wakati na gonjwa vina sasa naomba enyi kanisa kuvumilie Mungu katika ahadi yake yenye alisema itatimika tena kwa wale wanaovumilia. Enyi wana ndani ya ndoa mkwe na kuvumilia kuanzia leo, kuviombe Mungu useme itakuwa yote ikutana mnaamini mugeretseho kwihangana na tena mnaongezea hapo kwihanganira Imana kuvumilia Mungu. Bana bapasitoro hao wapasitoro ndio kubasabira imigisha wanatafuta kuombea baraka, bashara gutinda inapasha kukawia y'abana ya watoto batina Mungu wakati Imana ishatse kama Mungu anataka ni pale pale, kandi yabishaka tena kama anataka bikereza mbere yuko bafite kwihangana anakaulisha kusema watawatakia baraka ya kushoto na kuume, lakini lile mubisikia Imana yacu niyo kwihangana. Mungu wetu ni wa kuvumilia. Tena kama nyinyi ila mtu avumilie, kwa maana mko watu, ule mwanaume ni Mungu, ukwe muvumilie. Ndugu huyu mwenye tena hakuna mtu mwenye haki, inaomba kuvumilia. Bila kuvumilia nyumba itabomoka. Tunawaapiza kuvumilia kutoka kwa Mungu mweza yote. Mimi ninasikia ninamaliza siwezi kuwalisha bali nafurahi kuona watu wote wenye wanaamini watavumilia. Hata na wale wanawake ndani ya jamaa wenye hawakuvumilia walitoka ndani. Mtaona wenye wanahangaika walitoka wanaume. Utakutana wanaume wenye walikuwa kwa maana walikosa kuvumilia watu zao. Hata na wana wao nao wamekuwa kutangatanga kwa maana wazazi walishinda kuvumilia. Kulea watoto na kuwakomesha wale ambao wanajifunza naomba wavumilie. Hata na katika majeshi wa nchi kushinda kuvumilia ndiyo hata na walimaji kama hawana kuvumilia hawawezi kamata mbegu wasewa bali wanakamata mbegu wanaipika inaoza anavumilia ase atakula wakati kama angalia anaona mvua hata na wafugaji anauza kangombe kadogo. Zamani walikuwa wanapana deni ya ngombe wanapatia wanachunga yenye tatoka katika tumu ya ile mwenye vinashinda ule ni kusema kufugi memshinda wafugaji kuvumilia vumilia mvua wana watamase wanakulisha mimea wanavumilia vumilia. Hii inatuma watu wanataka kushamba hata watu nao wanaomba kuvumilia vitu yote mambo yote inaomba kuvumilia. Wenye anakosa kuvumilia wenye wanaachana na mazuri yote hata kukua kuishi na watu kule mnaishi naomba kuishi nao na kuvumilia. Kukua na wajirani naomba kuvumilia. Kama haujua kuvumilia kwa nao kwa maana watu wote ni watu, hakuna mtu mwenye haki. Mungu atusaidie hao watoto wetu wenye wako mbele ya Mungu mweza yote. Naona natafuta kuombea, hakuna namna nyingine bali Mungu awabariki. Mwenye aliandaa kusema kwa muda kitambo na sisi tuolewe, Mungu apewe sifa. Tunapasha kuita muombee na tunakuwa na ile ya kuwauliza. Tukomeje kugushimira mugabo witwa Imana. Mungu kama amekwisha kuivaa imekwisha kuisha. Ibyo mwavuga byose yenye mwamsha sema yote murangize nigende. Yeye anasema mumalize iyo mbonengezi wanje kama mimi naona nafika kwa ndio bari kurwana gusa. Ndio vita anagombana. Itoro ryagomye kumenya. Kanisa ingopasha abazaja mwijuru watenda mbinguni ibita kubivugwa hanze. Hawajali wanasema hivi. Ndio batunenga. Hata wanatudharau. Fa kuwa wabaye rushuru. Yatosha tu kwa nafaa. Ndio kibazo ni iki nikukubaza. Swali ni kwambie nguru umugeni. Umeniambia kwamba uko wakija bari gutegura. Unasema kwamba ulipokea neno ya kukuandaa. Sasa ile kazi ilishosha wapi? Ile kitu. Ile wiki. Ayo mahani. Ile hizo nzoga. Ugo busambanyi. Ile uzini. Urwanyi. Ile kugombana. Ubugare. Ile walikuyehe. Ulitosha wapi? Uyu mugeni.
Ndio huyu bibi harusi. Niwe mutenge wanje. Yeye ndiye saidi wangu. Uzagutsirisha imbere y'Imana. Mwenye atakusindisha hata mbele ya Mungu. Aratuje rwose. Ananyenyekea kweli. Niwe muhinzo wabona isoko. Hawezi kumpatia pombe sasa. Nani wamuzanira ibyanjye ngo. Hawezi kumletea hata chakula asa kubali. Ababihagarariye ari kubareba. Wanasimamia na watazama. Wewe uzabona haburike byakwema. Kama unasema atasimama hapa. Wewe jaribu tuone. Kiretse abafite ubwo bubasha. Akose wenye wako na ile mamlaka. Abo yumvira buri muntu. Hatiki no. Hapana. Yumvira gusa abayobozi. Waongozi. Alikumvira gusa. Anatii arata ababishinzwe. Wenye wanahusika na. Nanezerewe cyane. Nafurahi sana. Imbere yacu hari ubukwe. Mbele yetu kwa ukazabuhari. Ya kulipa na huko pale. Hata wanawake wanasema aborozi. Wanastahili wafugaji. Ukiri umuhinzi. Uko mnastahili mlimaji. Ese numara kujya hoteli ngo uzaje mu murimo. Kama unavyo unasema au kana shamba. Heno ulipenda mlimaji. Unasanga wali kwirera. Unakutana wako na kile. Kama kata kukwezi mbona bazongera kukuru. Wakati mwezi kama napokuwa wewe wajaga wewe muhinzi. Ulikuwa naenda watu kubali mlimaji na unakwenda wapi? Ugiye ulikuwa naenda wapi? Bisabye mumenye usanzu wari. Inaomba ujue mnakutana nani. Mariage ni ukumenya ibyo. Ndoa ni kujua hili. Kandi tutarabasengera. Kabla hujatoka. Mariage bitari cyo bitatu. Amen. Ndoa iko na sehemu tatu. Ya kwanza urukundo ni upendo ushingiye ku nkwano. Yenye inatoka kwenye urukundo rwo mu kirere. Haiko upendo ya ngani. Inatokea kwenye maana. Kwani Yesu anapenda kanisa. Dushingiye ku nkwano dukoya. Na tunaanzia kumali ambayo alifanya hapo. Ndiyo damu yenye alimwanga. Haramwemeye. Sisi tulimkubali. Ndetse nta nundi wadushuka. Tena hakuna mwenye amshatudanganya. Nungi toro kurya kowe. Yo mpamvu gukanya itegeko ry'Imana. Ndiyo maana kukosa ni sheria ya Mungu. Kabiri. Pili ni mariage yo mundaro. Ni ndoa ya tumbani. Ya tatu ni micho. Ni tabia. Bisabye ngitore shingiki micho ya Kristo. Inaomba kanisa iolewe kwa tabia za Kristo. Umugabo shingiki micho y'umugore we. Mwanaume haolewe kwa tabia za mke wake. Mwanamke yeye ndiye anaolewa kwa tabia za mwanaume. Pale ndio wanageuka kwa mwili mmoja. Hawako tena wawili. Wewe mgabo ngo kama mwanaume anasema mwanaume na mwanamke anasema mwanaume anasema na mwanamke anasema Adamu ngo ni nzovu. Adamu ni yope. Adamu anasema ni hai. Adamu ni mbogo. Kama Adamu anasema ni yope. Yeye anasema ni hai. Ingeze yavuguruza Adamu hakuweza kugombanisha Adamu atasema. Mariage ni hii. Ndoa ni hii. Ngo turarya ibihaza. Nasema wewe ngo ni ibihaza. Nasema tutakula ugali. Tutakula ugali. Wewe ngo nibyo. Naye asema hivi. Haleluya. Amen. Na buraji gisura ho burafura. Amina. Tutakula ni vipi? Hiyo ndio mariage. Ile ndio ndoa. Itorero kanisa ligomba kwiga imico ya Kristo. Inapaswa kujifunza tabia za Kristo. Niko kuba umubiri umwe na Kristo. Hiyo kukuwa mwili mmoja. Haleluya. Amen. Aho rero pale ni sawa. Ni vizuri. Umugore ashigiga imico y'umugabo we. Anapata kuoloka tabia za Bwana. Wanakuwa mwili mmoja. Watakiri babiri. Watakuwa huko tena. Watakuwa wako na kama atakutana mke na mume wanafanana. Kama wanafanya pamoja. Ushindoga mu mico. Wakati wanaona tabia. Inafika wakati wanafanya vizuri. Unakutana mke anafanana na mume wake. Amen. Itorero kanisa ligeza amaso gusara Kristo. Inafika wakati kufanana na Kristo. Ishusho Kristo. Sura ya Kristo inaonekana kwa kanisa. Nibyo? Ndio. Imani ishimwe. Mungu ashukuriwe. Hanyuma byagenze bite? Nyuma biendeka namna gani? Byagenze bima mu butaka amatungo yose nyamazo zo mu ishamba zose nge nibisiga byo mu kirere byose ibizabira uwo muntu ngo imenye ukabyita. Kandi ko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo abandi ryo bizina ryaco. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishamba zose ariko mufashe umukwiriye yarataraboneka. Aha. Umufashe umukwiriye yarataraboneka. Msaidizi mwanamstahili alikuwa hajaonekana. Byose birahari. Yote iko. Ariko umufashe umukwiriye. Lakini msaidizi mwanamstahili alikuwa hajaonekana. Hari inyamaswa. Kulikuwa mnyama. Zisa n'abantu. Zinafanana na watu. Hari ingagi. Kulikuwa hari impundu. Kulikuwa hariho n'inzoka. Na kulikuwa na nyoka. Yagenda gihagaze nk'umuntu. Mwenye alikuwa anaenda kutazama. Tena tunazungumza. Adamu ntiyibeshe. Adamu hakujidanganya. Bavuge ngo aseme ya kwamba wao ni mufasha wanje. Unapaswa na ndio msaidizi. Biblia ngo inzoka alishakupiganya hose kushamba zose. Biblia inasema ya kwamba nyoka alikuwa anazidi mnyama kama abakubagatera. Yesu Kristo tubereye maso. Haleluya. Akunda umugeni we. Anapenda bibi harusi wake. Amen. Mariage yake. Ndoa yeye. Nikole aho umugisha. Naona ngepewa baraka. Sirindi bintu. Ujia azali byo mutegishije. Yeye hapo kufundisha. Umugore gukigira hanze. Mwanamke kumfungia nje. Umugore ukamufana kuburi. Mwanamke unamtosha kwenye
sana. ibyo ni ibintu bitari n'ibyaha birenze ibyaha ariko dhambi inavuka hata dhambi. Hari umugore nawe Tena mwanamke yirinda kuvuga iby'iwabo ajihadhari kusema vya kwao. kuko ibihaza bikonjesha. Angalia kama tangu leo useme hii napenda kama gogi na waitabuzi. Ninapenda nyama na waitabuzi. Ibyo ukunda bimu Yenye mnataka nimwambie. Hari abagabo bake Uko wanaume wabaya. agahora umubona atamubwira Ana azimu mwanamke kubita. data wewe mubwira haki Wewe mwambie na kutungali mapema. mutozi ibyo ushaka Umfundishe wenye unataka. mutozi ibyo ukunda Ufundishe wenye iyo unataka. bitamugamiye ijambo ry'Imana Kama hadi kandi nawe tena naye yanguhire kubishikira vuba naye akuwe mwepesi kupokea upesi. Ndio yenyewe nabarikiwa. Imana ishimwe. Mungu ashukuriwe. Ndio twabimaraje Hatuwezi kumaliza. Aseme ya kwamba anakataa. uno umuntu wabwira kanga Mwenye wanaambia anakataa. akamuteye akanga Wakati mwanaume anamwambia anakataa. Anasema sasa ni Mkristo. abonye umugeni Aone bibi harusi. haguruka arahagurutse Wanamwambia simama na umugeni simama. arangwa no kubaha Bibi harusi anaisha na kusimama na kutii. manda yawe mwasezeranye n'iki Yeye mliagana ni muda wapata gani? bijyanye Ni wakati gani? mugeza apfuye Ase mpaka wakati uvuze anakufa. neza Unalisema mizuri. nawe ntugapfe Na usiku uzahindurwa sha utabadilishwa. uzahindurwa Utabadilisha uwo muda uhagaze neza unasimama vizuri. bari abakozi benda kuserera uburamye Hawa watumishi watafuta kuja tena utaishi uri mugabo uko mwanaume. none witeguye kumubera umugabo nguko birivu Sasa unajiandaa kukuwa mwanaume kama vile uzamutoza iby'agakiza umujyanye n'umukristo tena unamchukua akiwa Mkristo. y'itorero Unamtosha mbele ya witeguye kuzamugeza imbere y'Imana Unataka kumfikisha mbele ya Mungu kwa Kristo ataonekana. ntamuzamuza kuja ku murimo Hautamkataza kwenda kwenye kazi. Hautamkataza kwenda uyu kusanyiko. mwana yatangiye kuri dimani Huyu mtoto alianza école de kubera dimanche. ndamuzi uyu Kwa maana mimi namjua huyu. Arakana gato n'izina rye Akiwa ndamuzi. katoto kachanga na jina lake naijua. ntukamubuze guterana uramuzi uwo muhagaranye Unamjua yule mnasimama naye. gerageza gusubiza Jaribu kujibia. Imana ishimwe Mungu ashukuriwe. muzabara igihe kingana iki Mtaishi naye Niba ari ho mwikundiye koko. kama wewe ulimpenda uramukunze ariko ulimpendaka subiza jibia oya yaramukunze anasema ntabwo nilimpenda ari nyina ntabwo ari se bamuzi haiko baba yake alimkaza mama yake ndabishimiye namshukuru none murabana igihe kingana iki sasa mtaishi naye muda wapata gani Imana ishimwe Mungu ashukuriwe hanyuma rero bagihagaze na wangana simama basaza bareka barabaza bati basaza barebeka wakaka wa Rebeka wakauliza eti babwiye Eliyazari wakauliza Eliazari ebana buretse mushiki wacu umwe cyangwa hata kwanza dada yetu kingana mpenda kwanza nibura basuza mujana cyangwa kosa utambewa kesho ama kesho yake Eliazari ati mubaze umugeni ngabe kasema yewe urugendo rwanje ruhawe umugisha mimi safari yangu imekana kwamba hakumuiba ngaho ugiguki sasa ikimenyetso ikuwe alama utanze ya kwamba wenyewe nampana fata ibiganza byabo bombi kamata mikono yao wote wawili mwamuonye mmemtazama sasa itwa Munyakazi huyu mzee anaitwa Munyakazi sio ni wewe se wabo uyu mukobwa yeye ndiye ama amutanza wande bose batera anapana wote wanakusanya umusoro musi ukijana mjua mwarabona ulionana wemeye kumumuha unakubali kumpatia imbere y'itora n'imbere ya rwanda mbele ya kanisa na mbele ya taifa uwonye umugeni amepata bibi harusi uwonye umugeni pe amepata bibi harusi abantu bose bateranye watu wote wanakusanyika anakubigiza bwana vizuri none ni bande bitega gusebera aba bana sasa nani wenye wanajiandaa ku iya sambre ni bande bitega gusebera aba bana katika kusanyika utasebera yasebera nani wenye hawezi kuwaombea itorero rero kanisa sasa tuje gusenga twese tunatafuta kuomba hanyuma bano bapasitori Thank you.
na hivi umetuwezesha, tunaifikisha ikomo yake. Tunakushukuru tukipigia magoti na mikono kwa jina. Wewe ndio unastahili sifa na heshima, tena upokee shukrani zetu jina Yesu Kristo. Uwanja hii tunaiombea baraka kama vile tunaianzisha jina lako, na baraka zako zidumu ndani mjina Yesu Kristo. Ila mtu ambaye alijitoa kwa kuingia kwenye taratibu hii, naye tunamtakia baraka katika jina Yesu Kristo. Acha baraka zako ziandame pamoja nasi, hivi tunatafuta rudi pamoja nasi, wale watakao baki nao baki pamoja nao. Acha nguvu zako na uwezo wako ndizo tuandame, ni mjina Yesu Kristo naomba hivyo. Amen. Amen. Mungu awabariki sana mjina Yesu Kristo. Au kuwaimbaji ambao tulikia pamoja, mtajikaza turudie tena kwa assembly. Bibali tuleta batukutane pale kusema tuondoke kwa umoja. Au Mungu awabariki sana mjina Yesu Kristo. Tena twende na amani ya Yesu Kristo. Amen. uko biri uko tuba turi kumwe n'Imana ntabwo tureka tugendana nayo. Ibi bijeho nyuma ariko reka nabyo tubigeho kandi birakwiriye no kuri. Amaze kudusengera icyo turavuga hano cyose Imana irakemera, kuko abana b'Imana bateraniye mwumve twe ntawe tumeze nk'abandi. Ngiye gushyira iryo tangazo, nta kuganira, ntaki mvuye hano uvuge nyiri hano, we kugira icyo uvuga n'ubwo uraburinde ucecekere, kuko iyo muvuze muri babiri umwe ntiyumva. Sawa? turashimye cyo twashakaga turakibonye. Imana ibahereze umugisha. None rero burya niyo mpamvu naguciye umugani ngo yivumbukiyeho zirazwa umuhanga, kandi ingabo zitagira umutware zitwa inteye. Mukuru wacu yaragiye abigize gutya, natwe tugura aho duhera. Yakoresheje ubundi n'ubwo bamuduhamagariye tukamureba mbere y'igihe. None mutubabarire rero utubanda twacu dusigiragiye dutahe ubwira burashize, umwana asubire mu nzu ajye gutekera umugabo uyu munsi. Ariko simvuze ngo nakugaburira imitura
ugire gutya ihangane n'izirabura twazi uko biri ariko n'umwana wacu turagerageza tuzemera ko akugaburira imirire myiza imana ishimwe rero bana banjye abantu twacu urakoze cyane wakoze Dore ujya uzana ikintu bose